ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз манзураи шумо мегардонем. субҳи имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба як қатор ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Ҷайҳун ташриф оварданд. дар ноҳияи Ҷайҳун бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон гулгашти парчам ва нишони давлатӣ ба истифода дода шуд. гузориши Нуриддини Қурбон ва Холмуҳаммади Давлат. субҳи рӯзи 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади анҷом додани сафари корӣ ба як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Ҷайҳун ташриф оварданд. дар маркази ноҳияи Ҷайҳун пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ва дигар шахсони расмӣ самимона истиқбол гирифтанд. нахуст асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Ҷайҳун парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро барафрохтанд. майдони парчами давлатӣ дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ, шаҳраки Дӯстӣ дар вазъияти тантанавӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва иштироки зиёди ҷавонон ва сокинон партарафшон карда шуд.
موافق لایحه درازی ستونپایه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جیهون 50 متر را تشکیل داده، متای آن 7 متر پهنایی و 14 متر درازی دارد. انشاءات در مساحت 50 صد زمین بنیاد گردیده، اطراف آن با درختان همیشه سبز، گلهای رنگارنگ و چراغهای روشنی دهنده. امروز یک رویدادی به نهایت مهم و خاطرمان، یعنی کشوده شوی میدان پرچم ملی و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایر گردید و این مایه افتخار و سرفرازی ما مردم ناحیه جیهون است. ما ساکنان ناحیه جیهون سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا پیشوای معظم ملت سرجم هستیم و سرجم زندگی میکنیم و استقلالیت و وحدت ملی رو همچون گوهره که چشم نگاه میداریم، چون که امروز تاریخ اثبات کرد که سرجمی ملت، قدرشناسی ملت، احترام به رمزهای دولتداری میتواند که ملت رو در عرصه جهانی آبروش باز بلند گرداند. در رفت کارهای ساختمانی در برابر متخصصان با تجربه، ساکنان محلی نیز با جای کار موقتی تامین کرده شدند. میدان پرچم دولتی در شفت بنای معماری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بنیاد گردیده است و به حسن این موضع زیبایی زمین نماید. همزمان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با مقصد ارج گذاشتن به مقدسات ملی در نزد نشان دولتی گلچنبر گذاشتند. در اساس لایحه ستونپایه نشان دولتی با بلندی 21 متر و عنصر معاصر معماری قامت افروخته است. برابر برافروختن پرچم و نشان دولتی در مرکز ناحیه جیهون برای ساکنان باز یک مکان سیر و گشت و استراحت و فراغت فراهم آمد. ما جوانان شکرانه از آن میکنیم که در چنین فضای صلح و ثبات عمر به سر میبریم و زاده دوران استقلالیم. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه ما نشان دولتی برافراخته شد و ما از این خیلی خوشحال هستیم. ارج گذاشتن به مقدسات ملی این رسالت هر یک ما جوانان و خلق تاجیک می باشد. برای همین ما باید مقدسات ملی را چون گهورک چشم نگه داریم. پرچم و نشان دولتی در ناحیه جیهون به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود سپیس تکنیکا با صفت بلند اجرا گردیده به استفاده داده شد. میدان پرچم دولتی در ناحیه برای گذراندن چاره‌بینی‌های فرهنگی عمومی نیز مساعد می باشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با فعالان و جوانان پرطرفشان گردیدن پرچم و نشان دولتی را در مرکز ناحیه جیهون ولایت ختلان نشانه از ارج و احترام گذاشتن بر رمزهای دولتی مهم ارزیابی کرده اظهار داشتند که این عامل باعث در قلب نسل نورس و جوان بیدار ساختن حس خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی و میهن پرستی می‌گردد. در ادامه سفر کاری در ناحیه جیهون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با لایحه تعمیر و نوسازی و منفرش‌نمایی راه‌های مرکزی ناحیه شناس شدند. در دوره هدف‌های رشد کمونیکاسیونی در مملکت تدبیرهای مؤثر عملی گردیده. در زمینه آن لایحه‌های زیادی تجدید و نوسازی راه‌های اهمیت بین‌المللی، جمهوریوی و محلی مطابق با استانداردهای معاصر راهسازی تطبیق کرده می‌شوند. خبرنگاران ما از جریان نوسازی راه‌های مرکزی ناحیه جیهون گزارش می‌دهند. در ادامه سفر کاری در ناحیه جیهون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با لایحه تعمیر و نوسازی و منفرش‌نمایی راه مرکزی ناحیه شناس شدند. به پرزیدنت مملکت اطلاع داده شد که در دایره لایحه تعمیر و نوسازی و منفرش‌نمایی راه‌های مرکزی ناحیه جیهون زیاده از 4 کیلومتر آن پرره اسفالت پوش کرده می شود.
ҳоло корҳои таъмиру навсозӣ ва мунфаршкунӣ роҳҳои маркази ноҳия бо истифодаи техникаҳои соҳавӣ ҷараён дорад. то имрӯз бештар аз 1 километр роҳ асфалтпӯш карда шуда, кормандон барои иҷрои корҳои роҳсозӣ бо масъулияти ҷиддӣ фаъолият доранд. роҳҳои мошингарди маркази ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон таъмирталаб гардида, ба талаботи замони ҳозира ҷавобгӯ нестанд. бо назардошти ин, бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби фармоишгар, дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои автомобилгарди маркази ноҳияи ҷайҳун таъмиру навсозӣ ва асфалтпӯш карда мешаванд. ин иқдом имконият фароҳам меорад, ки роҳҳои маҳаллӣ пурра навсозӣ гардида, маркази маъмурии ноҳия ободу зебо ва бехатарии ҳаракат дар роҳ таъмин гардад. корҳои таъмиру навсозӣ ва мунфаршнамоии роҳҳои марказӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди орёнсоз иҷро мегарданд. дар рафти корҳои навсозии роҳ даҳҳо нафар бо ҷойи кор ҷалб шуда, бо маоши хуб таъмин гардидаанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо лоиҳаи таъмиру навсозӣ ва мунфаршнамоии роҳҳои марказии ноҳияи ҷайҳун ба масъулони соҳа ҷиҳати дар сатҳи баланд асфалтпӯш кардани роҳҳо дастуру супоришҳои мушаххас дода изҳор доштанд, ки бояд корҳои роҳсозӣ мутобиқ ба стандарти ҳозира ба иҷро расонда шаванд. зеро агар роҳҳо босифат бунёд таъмиру навсозӣ ва асфалтпӯш карда шаванд, солҳои тӯлонӣ мавриди истифодаи умум қарор мегиранд. сокинони ноҳияи ҷайҳун аз роҳҳои ободу ҳамвор, ки дар партави сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмиру навсозӣ ва мунфарш мегарданд, изҳори хушнудӣ менамоянд. имрӯз маркази ноҳия ба кулли тағйир ёфт. рости гап вақте ки мана ҳамин дар миқёси ҳамин ноҳия қадам мезадем, ҳамин пешпо хӯрда мо мусфидо баъзе вақт меғалтидем. пастӣ буд, баландӣ буд. мана дар муддати 1 сол тамоми ҳамин кӯчаҳо асфалтпӯш шуд, сафолакпӯш шуд ва имрӯз мана як қисми ҷанубӣ ҳамин ноҳия мана мондагӣ ҳастай, мана сохтмон бо ҷӯшу хуруш давом дорад. мо боварӣ дорем, ки дар рӯзҳои наздик ҳам маркази ноҳия пурра асфалтпӯст мешавад, сафолакбандӣ мешавад ва ба як маркази маданию маишию истироҳатӣ табдил меёбад. дар солҳои тӯлонӣ пеш ҳамин роҳҳое ки шумо мебинед, як роҳҳое буданд, ки гузаштан душвортар барои нақлиёт ва имрӯз бошад, агар мана боз ҳам роҳҳои марказии ноҳия алалхусус асфалтпӯш расоданд. миннатдорӣ аз он изҳор менамоям, ки кадом вақте ки ҷаноби олӣ ба кадом ноҳия ба кадом манотиқи нараванд, агар дар он ҷо як ободӣ пешравӣ, як гулгулшукуфи ҳамон минтақа дида мешавад, ин бисёр фоли нек аст. мо аз омадани ҷаноби олӣ пешвои миллат хеле хушнуд ҳастем. акнун баъди таъмиру навсозӣ ва асфалтпӯш кардани роҳҳои маркази ноҳия рафту омади нақлиёт бе мушкилӣ сурат мегирад. бо амалӣ гардидани корҳои созандагию бунёдкории маркази ноҳияи ҷайҳун ободу зебо гардида, барои сокинони ноҳия шароити созгори зиндагӣ фароҳам гардидааст. мавриди зикр аст, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи нақлиёт эътибори аввалин дараҷа зоҳир намуда, дар ин самт чанд лоиҳаи давлатии сармоягузориро ҷалб намудааст. бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар доираи лоиҳаҳои давлатӣ ҷиҳати беҳтар намудани инфраструктури роҳу нақлиёт тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ гардида, роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ба хусус маркази шаҳру ноҳияҳои мамлакат давра ба давра бунёду навсозӣ ва мунфарш карда мешаванд. дар ноҳияи ҷайҳун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти хоҷагии деҳқонии фермерии иқболи деҳоти Қумсангир шинос шуданд. дар хоҷагии мазкур бо истифода аз таҷрибаи пешқадам кишоварзон ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. Муҳиддини Муҳаммад Довуд ва Баҳодури Қурбон гузориш медиҳанд. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи ҷайҳун ба хоҷагии деҳқонии фермерии иқболи деҳоти Қумсангир ташриф оварда аз рафти истифодаи босамари замин ва парваришу истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ шинос шуданд.
мавриди зикр аст ки хоҷагии деҳқонии фермерии иқбол соли 1997 таъсис ёфта дар ихтиёри худ 5.4 гектар замин дорад. дар хоҷагии мазкур 10 нафар саҳмдор фаъолият дошта ба кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла ғалладона ва сабзавоту полезӣ машғул мебошанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз нашъунамо ва ҳосилбандии зироати кишоварзӣ дар кишти такрорӣ хусусан ҷувори макка барои дон ва маҳсулоти полезӣ аз таҷрибаи заминдории кишоварзони ноҳияи Ҷайҳун изҳори қаноатмандӣ намуда самараи меҳнати аҳлонаи онҳоро намуна арзёбӣ карданд. иттилоъ дода шуд ки саҳмдорон дар заминҳои хоҷагӣ ғалладона аз ҷумла гандум, ҷав, ҷувори макка барои дон, наску нахуд, мошу лӯбиё ва сабзавоту полезӣ аз қабили картошка, пиёз, сабзӣ, сирпиёз, тарбузу харбуза, пиёзи тухмӣ, лаблабу, каду ва турбу шалғам кишт менамоянд. ба иттилоъи хоҷагидорон имсол аз ҳар гектар гандум аз 50 то 60 сентнери ҳосил ба даст оварданд. баъд аз дарав кардани ҷаву гандум саҳмдорон дар кишти такрорӣ асосан ҷувори маккаи дон ва сабзавоту полезӣ кишт гузаронданд. айни замон зироати кишоварзӣ нашъунамои хуб дошта сари вақт бо оби полезӣ ва нуриҳои минералӣ таъмин карда мешавад. ба гуфтаи хоҷагидорон обу ҳавои мусоиди имсола ба ҳосилнокии ғалла ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ таъсири мусбат расонидааст. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки аз 2 гектари пиёзи киштшуда дар хоҷагии мазкур зиёда аз 130 тонна ҳосил ҷамъоварӣ шудааст. дар хоҷагии деҳқонии иқбол дар баробари ғаллакорӣ ва сабзавоту полезӣ инчунин кишти юнучқа барои хӯроки чорво низ ба роҳ монда шудааст. ҳоло деҳқонони хоҷагӣ маҳсули меҳнати худро ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ба фурӯш бароварда дар фаровонӣ дастархони сокинон саҳми босазо мегузоранд. ин шабу рӯзҳо ҷамъоварии ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ ҳам аз кишти асосӣ ва ҳам аз кишти такрорӣ бо маром идома дорад. фаровонии маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар саҳро аз самараи меҳнати садоқатмандонаи деҳқонон ки ба ҳосилнокии баланд замина мегузорад дарак медиҳад. ин 10 нафаре ки саҳмдор ҳастанд сокинони ҳамин маҳалла ҳастанд. ҳар қита замини хоҷагиро самарона истифода мебарем. маҳсулоти ҷувори макка ва пиёз истеҳсол ва содирот мекунем бо Федератсияи Русия, Қазоқистон, Ӯзбекистон. мана чунон ки мебинед ҷувори макка аст. аз ҳар як гектари ин то 120 сентнер ҳосил мегирем. пеш аз ин ҷувори пиёз буд. аз ҳар як гектараш 50 то 60 тонн. баъзе солҳое мешавад ки 70 тонна мешавад. мақсади мо таъмини аҳолии ҳамин кишвар аст ва сам гузоштан дар таъмини узуқаворӣ. дар ҳудуди деҳоти қумсангири ноҳияи Ҷайҳун 764 хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд буда аҳли заҳмат ҳар қитъа заминро самараноку оқилона истифода мебаранд. заминҳои умумии деҳот 2450 гектарро дар бар гирифта 166 гектари онро боғҳои ҳосилдеҳ ташкил медиҳад. мавриди зикр аст ки кишоварзони бо таҷрибаи ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон ҳамасола аз ҳисоби кишту парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад саҳми назаррас мегузоранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хоҷагидорон суҳбати самимӣ ороста барои боз ҳам истифодаи босамари замин ва ба ин восита истеҳсоли бештари маҳсулоти кишоварзӣ ба онҳо маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. дар ноҳияи Ҷайҳун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо рафти кишти такрорӣ дар хоҷагии деҳқонии фермерии ҳоҷи Юсуфи деҳоти Қумсангир ва дар намоиши маҳсулоти кишоварзӣ бо намунаи дастранҷи аҳли заҳмати 6 деҳоту шаҳраки ноҳияи Ҷайҳун шинос шуданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҷайҳун аз рафти кишти такрорӣ дар хоҷагии деҳқонии фермерии ҳоҷи Юсуфи деҳоти Қумсангир боздид намуданд. бояд тазаккур дод ки хоҷагии деҳқонии фермерии ҳоҷи Юсуф 3 гектар замин дошта 6 нафар саҳмдор дорад ки онҳо деҳқонони бо таҷриба мебошанд. хоҷагии мазкур соли 2009 таъсис ёфтааст ва саҳмдорон ҳар қитъа заминро бо самар истифода бурда маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ кишту парвариш ва истеҳсол менамоянд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо саҳмдорони хоҷагӣ суҳбати самимӣ ороста ба заҳмати самаровари деҳқонон баҳои баланд доданд.
хоҷагидорон аз ҳисоби кишти тирамоҳии гандум ба ҳисоби миёна 50 сентнери ғалла ва то 120 сентнер ҷувори маккаи дон рӯёнида дар заминҳои холишуда такроран кишти ҷувори маккаи дон ва дигар навъи зироат мегузаронанд бо мақсади оқилона истифода бурдани замин баъд аз ҷамъоварии ҳосили кишти асосӣ сабзавоту полезӣ кишт карда мешавад. 120 сентнер гектар 120 сентнер гире ин нағз тухмои нағза истифода барин ҳосилноки баланд шавад даромад бештар гиред вақти ҳосилноки замин баланд шуд ҳосили баланд гирифтен даромадоки вайтон зиёд мешавад хароҷототон мешавад зиндагии оилавитон нағз мешавад ҳадаф ҳамин дунё дар вазминтарин сол аст махсусан доир ба маводи ғизоӣ аллакай бисёр давлатҳо гурсагӣ замин дорем об дорем даст дорем ақл дорем хоб таҷрибаи деҳқонӣ дорем кишт мекунем захира мекунем зиндагиамонро мебарем зимистонда ба касе муҳтоҷ намешавем фарзандонро нас тарбия кун. парвариши тамоми намуди маҳсулоти кишоварзӣ бо риояи меъёрҳои агротехникӣ ба роҳ монда шуда дар мавсими ҷамъоварии самараи меҳнат ҳосили дилхоҳ ба даст оварда мешавад. саҳмдорони хоҷагӣ ҳосили рӯёнидашударо ҳам барои эҳтиёҷоти хонаводаи худ ва ҳам ба бозорҳои истеъмолии мамлакат пешниҳод менамоянд. истифодаи оқилонаи замин боис ба он гардид ки сатҳу сифати зиндагии саҳмдорон сол то сол хубтару беҳтар гардад. хоҷагии деҳқонии мо асос самташ сабзавоткорӣ пиёз картошка сабзӣ хеле ки мебинед маккаи дон кишти асосӣ аст мо маккаи дон аз 100 то 120 сентнера ҳосил мегирем гандума гирифта дар ҷои гандум кишти такрорӣ коридаем бо маккаи дон аз гандум 50 сентнер ҳосил гирифтем аз 50 сотиқ деним то пиёз коридагием пиёз 1 гектар буд худи соҳибкор омада инҷа харидан гирифтам бурдам пиёз 550 сентнер ҳосил мегирем соли гузашта сабзӣ буд зимистони сабзиро фурӯхта ба ҷош якум баҳоре кишти асосии маккаи дон кардем ин маккаи донро бо донша мегирем захира мекунем алафша силос карда чорвода метавонем ҳама саҳмдорои мо деҳқонони бо таҷриба ҳама меҳнат мекунанд бисёри сипос ба ҷаноби оли муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки заминҳоро ба хоҷагии деҳқонӣ даст мо аз ҳисоби ҳамин замин ҳам бозорро таъмин мекунем ҳам хоҷагиамонро зиндагиамонро 100% пеш мебарем ҳозина ҳосилро гирифта гандум та 2.5 тонн захира кардаги хонада барои зимистон мондагӣ саҳмдорон барои таъмин намудани чорво бо хӯроки дурушту серғизо дар қитъаҳои алоҳидаи хоҷагӣ юнушқа киш намуданд. пас аз ҷамъоварии ҳосили ҷувори маккаи дон баргу пояи он низ барои беталаф баровардани чорво аз мавсими зимистон захира карда мешавад. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзии аҳли заҳмати 6 деҳоту шаҳраки ноҳияи ҷайҳун дидан карданд. дар намоиш маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла ғалладона сабзавоту полезӣ меваҷот хушкмеваҳо ва маҳсулоти консервашуда муаррифӣ гардид ки бозгӯи самараи меҳнати садоқатмандонаи сокинони ноҳияи ҷайҳун мебошад. инчунин тухми зироати кишоварзӣ аз қабили гандум ҷав ҷувори маккаи дон ки навъҳои серҳосили маҳаллӣ мебошанд ба маъраз гузошта шуд. дар гӯшаи дигари намоишгоҳ катбонувони соҳибзавқу хушсалиқаи ноҳияи ҷайҳун нону кулчаю чапотӣ пухта дар дегҳои алоҳида таомҳои миллӣ аз қабили оши палав ва оши бурида омода мекарданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо катбонувони моҳир суҳбати самимӣ ороста ба ҳунару маҳорати онҳо баҳои баланд доданд. طبق معلومات آماری در 5 ماه سال جاری در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه جیهون با مبلغی بیش از 553 میلیون سومانی محصولات کشاورزی استحصال شده به بازارهای شهر و ناحیه‌های جمهوری به فروش برآورده شده است. در این دوره به مبلغ 19 میلیون و 410 هزار و 300 سومانی محصولات طبیعی کشاورزی به خارج کشور از جمله به فدراسیای روسیه، جمهوری‌های قزاقستان و ازبکستان صادرات گردیده است. زحمتکشان ناحیه برای بی‌تلف جمع‌آوری نمودن محصولات فراوان کشاورزی و هم صادرات آن به خارج هم‌روزه تلاش می‌نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مسئولان برای تقویت دادن روند کشت و پرورش و استحصال محصولات کشاورزی در زمین‌های آبی خصوصاً سبزیجات و پالزی در شرایط گرمخانه‌ها و به خارج مملکت بیشتر صادرات کردن آن دستور و سفارش‌های مشخص دادند. به اطلاع مسئولان در حدود ناحیه جیهون 23859 گکتار زمین کارا موجود است که اکثر آن را زمین‌های آبی تشکیل می‌دهد. خواجگی‌های دهقانی و فرمری ناحیه باشد 3758 عدد را در بر می‌گیرد. ذکر نمودن به مورد است که در ناحیه جیهون در برابر استحصال زراعت کشاورزی باغپروری نیز رشد نموده در 5 ماه سال روان 1060 تن میوه استحصال گردیده است.
сокинони сарбаланду меҳнатқарини ноҳияи ҷайҳун дастуру ҳидоятҳои сарбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вобаста ба истифодаи босамари замин аз ҷумла қитъаҳои назди ҳавлигӣ бо хушнудӣ пазируфта ҳамасола аз ҳар қитъа замин то се ҳосил ба даст оварда барои солҳои минбаъда маҳсулоти ғалладона ба монанди гандум, наску нахуд, мошу лӯбиё ва дигар навъи зироатро захира менамоянд. ҷайҳун асосан ноҳияи аграрӣ аст ки бо истифода аз шароити мусоиди иқлим ва оби фаровон кишоварзон дар мавсимҳои гуногуни сол маҳсулоти кишоварзӣ аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол ва ба бозорҳои истеъмолӣ пешниҳод менамоянд. бо мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, татбиқи амалии дастуру супоришҳо оид ба истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ, кишти такрорӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, захираи маводи ғизоӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон идома ёфт. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Аҳлиддини Карим аз ноҳияи дӯстӣ. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, татбиқи амалии дастуру супоришҳо оид ба истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ, кишти такрорӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, захираи маводи ғизоӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ ба ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон ташриф оварданд. дар ин ноҳия ки самти асосии фаъолияти сокинонаш кишоварзӣ аст, нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Нури Вахш аз ҳолати нашъунамои пахтазори ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи Хатлон Синсило боздид ба амал оварда, оид ба истифодаи самараноку оқилонаи замин ва риояи қоидаҳои агротехникӣ аз ҷумла коркарди саривақтии байни қаторҳо ва таъмин бо нуриҳои минералӣ ба хоҷагидорон маслиҳатҳои муфид доданд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи Хатлон Синсило дар ноҳияи дӯстӣ аз соли 2015 инҷониб фаъолият дошта, бо истифода аз таҷрибаи пешқадам бо обиёрӣ намудани заминҳои бекорхобида дар самти парваришу истеҳсоли пахта ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Имсол саҳмдорони ҷамъият дар масоҳати 3365 гектар пахтаи нави дӯстӣ кишт намуданд, ки ба иқлим ва обу ҳавои минтақа мутобиқ буда, ба таъкиди кишоварзон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ва нигоҳубини ҳамаҷониба метавон ба ҳисоби миёна 40 сентнерӣ ҳосил ҷамъоварӣ кард. дар заминҳои ҷамъият кишти пахта аввали моҳи март бо усули зери плёнка сурат гирифта, то имрӯз ба хотири рӯёнидани ҳосили дилхоҳ 2 маротиба озуқа, яъне нуриҳои минералӣ дода шудааст. ҳамчунин бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ байни қаторҳо пурра коркард шуда, хоҷагидорон ният доранд ки имсол то 14 000 тонна пахта ҷамъоварӣ намоянд. соли гузашта кишоварзони ҷамъияти мазкур аз ҳамин масоҳат қариб 12 000 тонна пахта ҷамъоварӣ намуда буданд. мо озиқаи якума дуюма аллакай додем. имрӯз қариб 1200 гектар ба чиканка кардем. خب پخته ناشنامه پخته جنته خطلان خیلی خوب می باشد، برای اینکه ما امسال کشتی پخته را 5-6 مارس ما کشتی آغاز کردیم. زمین ها آبی قطع آبیار کرده ایستاده است. پخته همچون اشیای خام در رشد ساحه صنعت مملکت نقشی بزرگ دارد و همین است که همساله طبق دستور سپارش‌های سرور دولت میدان کشتی آن زیاد کرده می شود. از نشأنمای خوبی نیحال پخته معلوم است که رهبریت و اهل کارمندان جمعیت با درک بلند مسئولیت شناسی جهت ثمرناک و عاقلانه استفاده نمودن قطعه‌های زمینی در اختیار داشته کوشش همه‌جانبه به خرج می‌دهند. از جمله با اقدام رهبریت جمعیت 10 ماشین معاصر پخته‌گانداری و زیاده از 100 نمود تجهیزات و تکنیکای کشاورزی وارد کرده شده است. همزمان با مبلغ‌گذاری جمعیت در ناحیه دوستی کارخانه کارکرد پخته با اقتدار سالانه 30000 تن اشیای خام ساخته به استفاده داده شده است که دارای خطهای معاصر تکنولوژی میباشد. بعد کارکرد نخی پخته در شکل بسته‌های مخصوص به جمعیت سهامی پوشیده جونتای دنقره سینسیلو انتقال داده خواهد شد. همساله در وقت کشت و پرورش پخته در جمعیت سهامی پوشیده جونتای خطلان سینسیلو زیاده از 1000 نفر ساکنان محلی با جای کار تامین میشوند. یادآور میشویم که سالهای زیاد در زمین‌های این موضع با سبب نارسایی آب پالایزی کشت زراعت گذرانیده نمی
мешуд. Бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъияти мазкур бо таҷдиду навсозии 5 пойгоҳи обкашӣ марҳила ба марҳила заминҳои бекорхобидаро оббиёрӣ намуд. Дар асоси дастури сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтай Хатлон Синсилу дар ноҳияи Дӯстӣ дар оянда боз зиёда аз 500 гектар замин ба гардиши кишоварзӣ ворид карда мешавад. طبق معلومات مسئولان در دوام سالهای اخیر در منطقه گراوتی با وصل و نصب دستگاه‌های معاصر آبکشی زیاده از 12,000 گکتار زمین شاداب گردیده است. سالهای گذشته یعنی که از سبب کهنه و فرسوده بودن نسازهای آبکشی عموما تامین آب دشواری‌ها داشت و این منطقه‌ای که ما امروز در اینجا اشتراک داریم از بی‌آبی نرسی آب دشواری‌ها برای کشت کاری پخته بود و با موافق شرطنامه خود اگنتی بهداشت زمین و آبیاری با این شرکت با تامین نمودن و تعمیر نمودن نسازهای آبکشی یعنی که موافق شرطنامه 34 عدد نسازهای آبکشی وصل کرده شد و امروز تامین آب در منطقه گراوتی پورا با آب کشاورزا با آب تامین هستند. قریب 9060 گکتار زمین‌های کشاورزی باشد، جمع قریب 12000 گکتار با زمین‌های عموما نزد اولگی و عموما زمین‌هایی که وابسته شده است یعنی کشتکار کرده شده. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳми роҳбарияти ҷамъиятро дар самти аз худкунии заминҳои бекорхобида муассир арзёбӣ намуда ҷиҳати тақвияти бештари ин раванд ба масъулони сохторҳои ҷумҳуриявию вилоятӣ дастуру супоришҳои судманд доданд. роҳбарият ва кишоварзони ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтай Хатлон Синсилу ҳамаи пешрафтҳои истеҳсолиро бевосита ба дастгириву ғамхориҳои ҳамаҷонибаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марбут медонанд ва ин талошҳо кормандонро ҷиҳати афзоиши бештари маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла пахта дилгарм кардааст. кишоварзони ҷамъият оянда низ имконияти мавҷударо самаранок истифода бурда бо зиёд кардани истеҳсоли пахта дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат саҳми назаррас мегузоранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон бо фаъолияти саҳмдорони хоҷагии деҳқонӣ ба номи Муҳаммад Осимӣ шинос шуда ба ҷамъоварии ангури барвақтӣ оғоз бахшиданд. кишоварзони ноҳияи дӯстӣ хоста саҳмдорони хоҷагии деҳқонӣ ба номи Муҳаммад Осимӣ дар самти истифодаи самараноки замин таҷрибаи бой дошта ҳар қитъа заминро самараноку оқилона истифода менамоянд. гузориши Садриддини Сироҷиддин ва Маъруфи Абдулло. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон бо фаъолияти саҳмдорони хоҷагии деҳқонӣ ба номи Муҳаммад Осимӣ шинос шуда ба ҷамъоварии ангури пешпазак оғоз бахшиданд. хоҷагии деҳқонӣ ба номи Муҳаммад Осимӣ соли 2009 таъсис ёфта дорои зиёда аз 12 гектар замин аст. аз майдони умумии заминҳои хоҷагӣ 9 гектарашро ангурбоғ ташкил медиҳад ки 5 гектари он ҳосилдиҳанда мебошад. хоҷагидорон 9 навъи ангурро парвариш мекунанд. соли гузашта аз 2 гектар токзори ҳосилдиҳанда 50 тонна ангур ба даст оварданд ва имсол ин нишон дод бештар хоҳад шуд. 3 гектар ангурбоғе ки имрӯз ҷамъоварии қисме аз он оғоз ёфт соли якум аст боровардааст ва боқимонда 4 гектари токзор навбунёд мебошад. طبق дурнамо дар соли равон хоҷагидорон аз масоҳати 5 гектар токзор беш аз 100 тонна ҳосил интизоранд. ангурбоғ дар асоси барномаҳои давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ бунёд карда шудааст. саҳмдорон мақсад доранд ҳаҷми истеҳсоли ангур ва содироти онро ба хориҷи мамлакат афзоиш бахшанд. зимни боздиди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълум гардид ки саҳмдорони хоҷагӣ кӯшиш намуданд ҳар ваҷаб заминро самараноку оқилона истифода намоянд ва дар байни қатори токзори нав намудҳои гуногуни сабзавот, лӯбиёдонагӣ, полезив ва чормағзи заминӣ кишт кардаанд. маврид ба зикр аст ки ин кишти такрорӣ мебошад ва қаблан дар қитъаи мазкур карам, лаблабу ва полези кишт намуда ҳосили хуб ба даст оварданд. мо ҳамин чунин кишро 4 сол дига давом медиҳем, яъне то ҳосил баромадани токзор ҳамин киштора мекунем. соли равон роҳбари хоҷагӣ Иномҷон Мамаҷонов дар намоиши байналмилалии Бохтарфуд ва дигар чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонии маҳсулоти озуқаворӣ иштирок намуда имкон пайдо кардааст ки дастранҷи худ аз ҷумла 20 тонна лаблабу ва 10 тонна ҳандалакро ба хориҷи кишвар
صادر نماید. بغیر از این در مساحت 40 صد یک زمین حدودی خوجگی خوراک چاروا خاصه جواری مکه کشت گردیده است و این هم کشتی تکراری می باشد. پیش از این در میدان ذکر شده گندم کشت گردیده بود که از آن 2 تن حاصل به دست آورده شد. سهمداران محصولات جمع‌آوری شده یعنی 2 تن گندم را در پیروی به سیاست دوربینانه رهبریت حکومت مملکت برای زمستان ذخیره نمودند. خوجگیداران همساله به کشت و پرورش پخته نیز مشغول می شوند و امسال میدان این نوع زراعتی تکنیکی در خوجگی دهقانی به نام محمد آسمی 3 هکتار را تشکیل می دهد. نوع پخته کشت شده فلش و فلورا می باشد که به اقلیم منطقه مطابق است و حاصلناکی بلند دارد. پرورش پخته در خوجگی مذکور در اساس توصیه متخصصان ساحه کشاورزی به راه مانده می شود. کارکرد بین قطارها را سری وقت گذرانیدند و نوری های مینرالی و ارگانیکی هم از روی ترتیب معین تامین می باشد. سروری دولت محترم امام علی رحمان فعالیت سهمداران خوجگی دهقانی به نام محمد آسمی را نمونه عبرت حسابیده آنها را به هرچی بیشتر ذخیره کردن محصولات آذوقه‌واری و دریافت راه‌های نوی صادرات حاصل زراعت کشاورزی به خارج هدایت نمودند. مسئولان ساحه را در ناحیه دوستی و ولایت ختلان برای در این سمت کمک نمودن به خوجگیداران موظف کردند. در همین جا زنان و بانوان هنرمند ناحیه نان و خوراک‌های ملی آماده نموده پیشکش مهمانان گردانیدند. سروری دولت به هنر و مهارت بانوان چیره‌دست بهای بلند داده آنها را هدایت نمودند که نازکی‌های هنر نانپزی آماده نمودن خوراک‌های ملی و دیگر عنعنه‌های مردمی را به جوان دختران هرچی بیشتر آموزانند. سپس پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نمایشگاه محصولات کشاورزی ساکنان ناحیه دوستی دیدن نمودند. کشاورزان و دیگر ساکنان مهنت دوستی ناحیه محصول مهنت خود از جمله حاصل زراعت غله‌دانگی، سبزیجات، پالیزی‌ها، زراعت تکنیکی، کارتوشکا و میوه‌های شهرریز را به نمایش گذاشتند. در عموم در این نمایشگاه بیش از 30 نوع محصولات کشاورزی معرفی گردید. به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که سال روان میدان عمومی زراعت کشاورزی در کشت اساسی 14205 هکتار را تشکیل داده است. از جمله در این دوره در همه شکل‌های خوجگیداری ناحیه 3381 هکتار غله‌دانگی، 64 هکتار لوبیادانگی، 241 هکتار کارتوشکا، 968 هکتار سبزیجات، 7910 هکتار زراعت تکنیکی، 1010 هکتار پالیزی و 695 هکتار خوراک چاروا کشت گذرانیده شده است که در عموم برابر به 102% نقشه می باشد. موافق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که ذخیره 2 ساله را باید اهالی باید ذخیره کنند در ناحیه دوستی این اجرایش آن خوب برای مانده شده است. از آن جمله کنسرو کنونی غله‌دانگی ها لوبیاگی ها را ذخیره 2 ساله را کرده ایستادند. میدان کشتی امساله در ناحیه دوستی نظر به سال 2021 148 هکتار زیاد است. طبق دورنما خوجگی‌های کشاورزی و جمع‌آوری در سال روان کشتی تکراری را نیز زیاد می‌نمایند. از روی آمار امسال در ناحیه دوستی باید 3620 هکتار کشتی تکراری گذرانند و تا امروز علاکه 1680 هکتار از جمله 962 هکتار غله‌دانگی، 119 هکتار سبزیجات، 82 هکتار پالیزی، 75 هکتار زراعت تکنیکی و 442 هکتار خوراک چاروا کشت کرده شده است. باغ و تاک پروری نیز در ناحیه دوستی به طور نظررس رشد نموده است و میوه‌های استحصال نموده باغداران صفتی بلند داشته در بازار داخلی و بیرون از مملکت خریداری زیاد دارد. سال روان میدان باغ و تاکزار در ناحیه به بیش از 1200 هکتار برابر گردیده است که این بازگوی تطبیق با ثمر برنامه‌های دولتی باغ و تاک پروری در مرحله‌های گوناگون میباشد. تا امروز باغداران 224 تن آلو، 138 تن زردآلو، 25 تن سیب و 28 تن شفتالو جمع‌آوری نمودند. با استفاده از امکانیت همساله کشاورزان ناحیه نامگوی زیادی محصولات کشاورزی را به خارج کشور صادرات می‌کنند. طبق نشاندادها از اول موسم جمع‌آوری حاصل در سال روان به مقدار 4439 تن محصولات به خارج مملکت صادرات کردند که برابر به 111% نقشه میباشد. حاصلناکی تمام نمود زراعت‌ها خیلی خوب است. از آن جمله غله‌دانگی ها 48 از 5 سنتنری حاصل جمع‌آوری نمودند. سبزیجات کاری
از آن جمله در جماعت دیهات نوری بخش خوب بارا مانده شد. یکمین شده در جمهوری کشاورزان جماعت دیهات نوری بخش گلکرم کرم و لبلبوی سرخ رو استحصال میکنند، با بزرگای نوحیه و جمهوری پیشکش میکنند. بغیر از این حمدلک بروقتی و تربوز در آنجا کشتی زیر پلیونکا گذرانده میشود. از فراوانی محصولات کشاورزی در نمایشگاه مذکور معلوم است که ساکنان ناحیه دوستی زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده میبرند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مهنت صادقانه استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین و با این واسطه سهم گذاشتن در تطبیق هدفهای استراتژی مملکت از جمله تامین امنیت غذاخوری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت به کشاورزان و خواجگیداران ناحیه دوستی منتداری بیان نموده ابراز داشتند که در وضعیت حاضره زیاد نمودن میدان کشت، باغ و تاکزار، استحصال بیشتر محصولات صفتناک و به مقدار ضروری ذخیره نمودن آن برای سالهای من بعد مهم و حتمی می باشد. از این رو هر نفر را ضرور است در این سمت مسئولیت احساس نموده برای تامین زندگی شایسته در من بعد از امروز کوشش و تلاش نماید. امروز همچنین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ولایت ختلون در خواجگی دهقانی اشوربک 2012 ناحیه دوستی با جریان کشتی تکراری و شالیکاری شناس شدند. شالیکاری در ناحیه دوستی از روی تجربه بعد جمع‌آوری حاصل اساسی همچون کشتی تکراری گذرانده می شود. گزارش از ناحیه دوستی. 16 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ولایت ختلان از خواجگی دهقانی اشوربک 2012 ناحیه دوستی دیدن نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در خواجگی مذکور به کشتی تکراری شالی آغاز بخشیده با سهمداران و دیگر شالی پروران ناحیه صحبت صمیمی انجام دادند. خواجگی دهقانی اشوربک 2012 در دهات دهقان‌آباد دارای 2.5 گکتار زمین کارم آبی می باشد و در 1 گکتار آن جواری مکه برای دان کشت نموده در باقی مانده 1.5 گکتار کشتی شالی می گذرانند. مساحت ذکر گردیده برای کشتی شالی پوره آماده کرده شده است. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که قبلا خواجگیداران در این مساحت گندم کشت نموده از هر گکتار 50 سنتنر حاصل به دست آوردند. حاصل جمع‌آوری شده پوره برای دوره زمستان ذخیره کرده شده است. نوع تخمی انتخاب گردیده شالی برای کشت یوبیلی می باشد و آن صفت خوب داشته با اقلیم ناحیه دوستی موافق است. کشتی شالی از روی ترتیب معین و جوابگو به طلبات در 200 پل گذرانده شده نگاهوبین زراعت با رعایت پوره اگرتکنیکای کشت به راه مانده می شود. کشاورزان ناحیه دوستی شالی را بیشتر بعد جمع‌آوری حاصل یکم کشت میکنند. اگر مساحت عمومی کشتی این نوع زراعت تکنیکی در کشتی اساسی 230 گکتار را تشکیل دهد، در کشتی تکراری 800 گکتار به نقشه گرفته شده است. شالی از زراعت کشاورزی ضروری برای اهالی به حساب رفته طلبات به محصولات آن یعنی برنج زیاد می باشد. سال گذشته کشاورزان در ناحیه دوستی از میدان 800 گکتار زراعت شالی 46 سنتنری حاصل به دست آورده در این زمینه 1900 تن برنج استحصال نمودند. امسال متخصصان ساحه با نظرداشت استفاده تخمی صفتش بهتر و کارکرد ضروری زمین نشانداد حاصلناکی این نوع زراعت تکنیکی را در مقایسه با سال گذشته قریب 10 سنتنر زیاد پیشگویی میکنند. گفته می شود که حاصل شالی را به کارکرد برای چند سال ذخیره نمودن امکان پذیر می باشد. از این رو کشاورزان را ضرور است شالی را هرچی بیشتر ذخیره نموده با این راه همیشه فراوان بودن برنج را در بازار استعمالی تامین و در تطبیق یکی از هدفهای استراتژی حکومت مملکت تامین امنیت غذاخوری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت سهم گذارند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با فعالیت سهمداران خواجگی دهقانی اشوربک 2012 بهای بلند داده برای استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین به آنها اظهار سپاس و منتداری نمودند.
امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دوستی ولایت ختلون جمعیت دارای مسئولیت محدود گنج دهه را مورد استفاده قرار دادند. در زمینه اعلام شدن صلح رشد صنعت، طرح‌ریزی و تطبیق نقشه‌های مکمل فعالیت برای بنیاد کارخانه و کارگاه‌های استحصالی زیاد شده، علاقه دستاوردهای نظررس نیز به قید گرفته می‌شوند. گزارش همکارانمون دایر به اقتدار استحصالی جمعیت دارای مسئولیت محدود گنج دهه ناحیه دوستی. 16 ایون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دوستی ولایت ختلون جمعیت دارای مسئولیت محدود گنج دهه را مورد استفاده قرار دادند. سمت اساسی فعالیت کارخانه گنج دهه به استحصال روغن رستنی و قوطی‌های پلاستیکی روانه گردیده، آن در زمینه تطبیق هدف چهارم استراتژی حکومت مملکت صنعتی کنونی با سرعت کشور و سالهای رشد صنعت با سهم صاحبکار وطنی زیادعلی اشورمتوف در همکاری با شریکان رشد ساخته به استفاده داده شده است. بناهای استحصالی و دیگر انشاءات یاریرسان جمعیت دارای مسئولیت محدود گنج دهه در مساحت 0 از 177 گکتر قامت افروخته با افتتاح کارخانه 20 نفر ساکن محلی از جمله زنان و دختران خانشین صاحب جای کار دائمی و معاش خوب گردیدند. من عزیز و گلبهار استقامت کننده همین ناحیه اظهار منتداری می‌نمایم به پیشوای ملتمان. ما زنان و دختران با کار تامین کرده شدیم. کارخانه در نزد خانه‌مون میباشد. از این حساب می توانیم زندگی خود را پیش بریم. نقشه بنیاد انشاءات وارد و وصل و نصب دستگاه و تجهیزات استحصالی با خرج 3,600,000 سومانی عملی شده است. تکنولوژیا و خطهای استحصالی کارخانه از کشورهای پیشرفته جهان وارد و آن را متخصصان وطنی وصل و نصب نمودند. همزمان اطلاع داده شد که با دستگیری اجنسی بین المللی همکاری یاپونیا جایکا تکنولوژی‌های استحصالی برای فعالیت پرثمر کارخانه دسترس کرده شده است. در اساس دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ما صاحبکارا به اقدام گرفتیم که کارخانه روغن را ساخته به استفاده سپاریم. در کارخانه چند نمود روغن استحصال می شود: روغن پنبه‌دانه، روغن سیمچکا، محصر و زغیر. اینقدر امکانات و کوشش و مهنتی که جناب محترم جناب عالی پیشوای ملت و صاحبکار اینقدر امکاناتی که به ما داده است، ما چرا نکنیم این کار را؟ کارکرد پنبه‌دانه را با از جهت اکولوژی حرکت میکنیم که جهت اکولوژی تازه و با صفت خوب به بازار استعمالی براریم. در جمعیت دارای مسئولیت محدود گنج دهه امکان است که در یک شبانه روز 3.15 تن چگیت کار کرد و از آن 400 لیتر روغن خوشصفت رستنی استحصال کرده شود. در مجموع اقتدار استحصالی کارخانه نوی صنعتی در ناحیه دوستی در یک سال 144 تن محصولات با صفت غذایی عوض کننده واردات را در زمینه کارکرد 800 تن چگیت در بر میگیرد. استحصال ظرف‌های پلاستیکی برای گرفتن محصولات وطنی نیز در کارخانه به راه مانده شده. امکان است در یک سال تا 400,000 قوطی پیشنهاد کرده شود. روغن استحصالی گنج دهه در مرحله اول برای تامین بازار داخلی پیش بینی گردیده، آینده با وسیع‌سازی فعالیت صادرات آن به بازار کشورهای همسایه در نظر است. چگید و دیگر رستنی‌ها برای استحصال روغن به کارخانه نوی صنعتی از خواجگی‌های کشاورزی حدود ناحیه دوستی و اطراف آن دسترس کرده شده در اساس معیارهای بین المللی مورد کارکرد قرار داده می شود. اطلاع داده شد که آینده با مقصد بالا برداشتن اقتدار استحصالی و پیشگیری روند واردات روغن رستنی از خارج نقشه‌های زیاد روی دست بوده. در این زمینه 5 سردخانه با گنجایش 800 تن محصولات در نزد کارخانه بنیاد و به استفاده داده خواهد شد. همزمان در اساس نقشه آینده کارگاه استحصال صابون با اقتدار 3.15 تن در یک سال بنیاد کرده شده. باز چند نفر ساکنان محلی از جمله زنان و دختران با جای کار دائمی و معاش خوب تامین می‌گردند. یادآور می‌شویم که فعلا در ناحیه دوستی 18 کارخانه صنعتی فعالیت داشته. حجم استحصال محصولات در 5 ماه سال روان به بیش از 26,480,000 سومانی رسانده شده است. طبق معلومات نشانداد مذکور نسبت به همین دوره سال 2021 3,176,800 سومانی زیاد بوده. با فعالگردی باز 4 کارخانه نوی صنعتی در سال 2022 امکان بالا برداشتن حجم استحصالات موجود می باشد.
در ناحیه برای تامین و تحکیم ساحه صنعت اقتدارهای زیاد موجود بوده. صاحبکاران وطنی در زمینه دستگیری رهبریت عالی سیاسی حکومت مملکت و جاری گردیدن امتیازها در بخش خصوصی اقدامهای سازنده را مرحله به مرحله عملی می‌سازند. در اساس اقدامهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوستی بنیاد و به استفاده دادن 28 کارخانه خرد و بزرگ صنعتی با تأسیس جایهای نوی کاری به نقشه گرفته شده است که در این سمت صاحبکاران وطنی سهم نظررس می‌گذارند. پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با اقدام صاحبکار وطنی زیادعلی اشرمتوف برای سهمگذاری در تطبیق هدفهای سازنده رهبریت عالی سیاسی حکومت مملکت و فراهمسازی شرایط مساعد جهت کارکرد اشیاء خام وطنی تا به حد نهایی در داخل کشور اظهار سپاس و منتداری نموده به مسئولان برای دستگیری همه‌جانبه از چنین تشبس‌های بنیادکارانه و مهیاسازی شرایط باز هم خوبتر و بهتر جهت تطبیق طرح‌های نو به نو در سمت رشد ناحیه‌های دوردست کشور دستور و سفارش‌های مشخص دادند. در ادامه سفر کوری در ناحیه دوستی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین با لایحه تعمیر و نوسازی و منفرش‌کنی راه‌های مرکزی ناحیه شناس شدند. در اساس نقشه آبادانی در ناحیه دوستی باید 5 کیلومتر راه محلی تعمیر و نوسازی کرده شود که در 2 مرحله عملی خواهد شد. گزارش در این خصوص 16 ایون در ادامه سفر کاری در ناحیه دوستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین با لایحه تعمیر و نوسازی و منفرش‌کنی راه‌های مرکزی ناحیه شناس شدند. کارهای تعمیر و نوسازی راه‌های مرکزی ناحیه دوستی سال 2019 در اساس دستور و راهنمایی سرور دولت محترم امامعلی رحمان از روی معیارهای معاصر آغاز گردیده با روحیه و حس بلند ملی انجام داده می‌شوند. تعمیر و نوسازی و منفرش‌کنی راه‌های مرکزی ناحیه دوستی در اساس لایحه در مجموع 5 کیلومتر راه 10 کوچه را در 2 مرحله در بر می‌گیرد. در همین زمینه سال 2019 از طرف مؤسسه دولتی دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 2.3 کیلومتر راه‌های کوچه‌های لایق شیرعلی، شیرینشاه، شاه تیمور، وحدت و کریموف با سطح و صفت بلند تعمیر و نوسازی و اسفالت پوش گردیده کوچه ابو عبدالله رودکی با درازی 1.8 کیلومتر چراغان کرده شد. سال 2022 باشد راه‌های 6 کوچه با درازی 2.7 کیلومتر تعمیر و اسفالت پوش کرده می شود که در این زمینه نقشه پیش بینی شده پورا تطبیق می گردد. طبق لایحه عین زمان با جلب متخصصان پیمانکار انشاءات اسفالت پوش نمایی کوچه های بابا جان غفورов و ترسونزاده مرکز ناحیه دوستی پورا به انجام رسانده شده. منفرش‌کنی کوچه های فردوسی، شیرازی، خیام و رودکی ادامه دارد. تعمیر و نوسازی و اسفالت پوش نمودن راه‌های مرکزی ناحیه دوستی سال 2019 از جانب دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده بود و اینک لایحه در مرحله انجامیابی قرار دارد. لایحه در 2 مرحله عملی گردیده. ما توانستیم که 10 کوچه مرکزی را تعمیر و اسفالت پوش نماییم. اسفالت استفاده شده از کارخانه‌های محلی بوده دارای صفت بلند میباشد. اثنای معرفی لایحه تعمیر و نوسازی و منفرش‌کنی راه‌های مرکزی ناحیه دوستی اطلاع داده شد که با پورا به انجام رساندن کارهای اسفالت پوشنمایی کشیدن خطهای افقی هم عملی می‌گردد. با مقصد تامین حرکت منظم واسطه‌های نقلیات و رفت و آمد آزاد ساکنان و مهمانان در کوچه‌های مرکزی ناحیه دوستی هنگام شبانه چراغان‌کنی آنها نیز به نقشه گرفته شده است. اسفالت استفاده شده در راه‌های مرکزی ناحیه استحصال کارخانه‌های محلی بوده. کارهای تعمیر و منفرش‌نمایی با جلب متخصصان وطنی و تکنیک و مکانیزم معاصر راهسازی انجام پذیرفتند. رحمت به جناب عالی که همین راه ساز کردند. اول این راه با طلبات جوابگو نبود، در حالت ویرانه بود. همه کوچه‌ها اسفالت پوش شدگی. در ناحیه دوستی مسافه عمومی راه‌ها 235.6 کیلومتر را در بر می‌گیرد که از آن 36 کیلومترش دارای اهمیت بین المللی و 46 کیلومتر راه‌های سطح جمهوریوی میباشند. همزمان در ناحیه 150.6 کیلومتر راه‌های دارای اهمیت محلی موجود است که در زمینه اقدام‌های سازنده به استقبال جشن‌های ملی مرحله به مرحله مورد تعمیر و نوسازی
قرار میگیرند. طور اطلاع داده شد در اساس نقشه آبادانی ها به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوستی بنیاد و تعمیر 6 پل و سنگ فرشکنی 6 کیلومتر را در نظر است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تطبیق با صفت لایحه تعمیر و نوسازی و منفرشکنی راههای مرکزی ناحیه دوستی را زمینه در بهتر گردن سطح زندگی ساکنان ارزیابی نموده. تاکید داشتند که این عامل باعث حمل و نقل به ممانعت محصولات از جمله حاصل زراعت کشاورزی می باشد. همچنین از مسئولان طلب کردند که باقی مانده کارها را با صفت بلند و در دایره معیارهای معاصر راهسازی به سامان رسانند. امروز در شهر الماتای جمهوری قزاقستان سمیتی دوم منطقوی اوید به هدفهای رشد استوار برگزار گردید. در کاری آن سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده اشتراک و سخنرانی نمود. سمندر اسکندرزاده و دلشاد قربانزاده از جریان برگزاری این چهاربینی سطح بلند گزارش میدهند. در کاری سمیتی دومی منطقوی اوید به هدفهای رشد استوار در موضوع بیرون از کووید در راه برقرارشوی در آسیای مرکزی دوم پس از قبولی روزنامه 2030 که در شهر الماتای جمهوری قزاقستان برگزار گردید، نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، جمهوری‌های قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان شرکت نمودند. تاثیر اجتماعی و اقتصادی کووید 19 نتیجه تدبیرهای در این سمت اندیشیده شده بهتر ساختن اقتصادیات، گسترش همکاری‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری، گردش تجارت خارجی، تحکیم اتصال، زنجیره تأمینات و احیای روابط با طبیعت از مسئله‌های بود که ضمن برگزاری جلسه بررسی گردید. روزنامه 2030 اوید به هدفهای رشد استوار از جانب همه دولت‌هایی که به سازمان ملل متحد در سال 2015 منصوبند تصدیق کرده شده است. هدفهای رشد استوار فراگیری 17 سمت از جمله از بین بردن کمبیزاعتی، خاتمه دادن به گرسنگی، نائل شدن به حیات سالم و بلند برداشتن نیکواحوالی، تعلیم فراگیر، برابر حقوق، باصفت، برابری گندری، آبی تازه، اکولوژیا، انرژتیکا، رشد اقتصادی، صنعت، اینوواسیا، اینفراساختور، از بین بردن نوبرابری اقتصادی، شهر و دهات استوار، حفظ میراث فرهنگی، طبیعی، استعمال، استحصال، کاهش دادن افلاسشوی، مبارزه با تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های جدی آن، اقیانوس، بحر و ذخیره‌های بحری، محافظت، برقرارسازی، استفاده استوار اکوسیستم‌های زمینی، مبارزه بر ضد بیابانشوی، صلح، عدالت و پرینسیپ همبستگی گلوبالی میباشد. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده ضمن سخنرانی تاکید نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر نائل گشتن بر روزنامه 2030 سازمان ملل متحد اوید به هدفهای رشد استوار و بلند برداشتن سطح نیکواحوالی در مملکت استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 را قبول نموده تطبیق برنامه میانه مهلت رشد تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 را به راه مانده است. تشبس‌های همیشگی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مسئله‌های گوناگون که به نائل گشتند به هدفهای رشد استوار زمینه می‌گذارد، از جمله از جانب سازمان ملل متحد و کشورهای جهان پذیرفته شدن 4 تشبس در سمت آب و اکولوژیا که به بخش ششم هدفهای رشد استوار مطابقت می‌کند، ثابتگری همین است. از 6 تا 9 ایون سال روان در شهر دوشنبه کنفرانس دومی بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با اشتراک وسیع کارشناسان سطح جهانی برگزار گشت. بهر برقرارسازی و رشد اقتصادیات، هوسمندگردانی تجارت خرد و میانه، دستگیری گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی، نگاه داشتن گردش مال و محصولات، تامین حمل و نقل به ممانعت مال‌های نیاز اول، حفظ محیط زیست، تامین نمودن گوناگون سمتی اقتصادیات، گسترش روند رقمی کنونی، مطابق شوی با پیامدهای تغییریابی اقلیم، گزارش به اقتصاد سبز و به راه ماندن همگرایی دسته‌جمعانه عامل رسیدن به هدفهای رشد استوار دانسته شد. در دایره سمیت دوم منطقوی اوید به هدفهای رشد استوار، سروزیر مملکت قاهر رسولزاده با سروزیر جمهوری قزاقستان علیخان اسماعیلوف ملاقات نمود. ضمن واخوری مسئله‌های دوجانبه و بسیار جانبه در دایره سازمان ملل متحد و دیگر سازمان و تشکیلات‌های بین‌المللی و منطقوی مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که در زمان پنجشنبه بیماری سیروتی کووید 19 و دیگر عامل‌ها برای ماندن همگرایی نیک با کشورهای منطقه و جهان امکان فراهم ساخت که تا اندازه سطح پس‌شوی اقتصادیات گرفته شود و زندگی شایسته ساکنان تامین گردد.
мавриди зикр аст ки гардиши молу маҳсулот байни тоҷикистону қазоқистон дар соли 2021 1 миллиарду 163 миллион доллари америкоиро ташкил намуд. оид ба вусъати ҳамкориҳо байни тоҷикистону қазоқистон ки дар заминаи ташаббусҳои созандаи сарони ду давлати бо ҳам дӯст татбиқ карда мешавад ҳавасмандӣ зоҳир карда шуд. ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат қоҳир расулзода бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид ёвари маъмури барномаи рушди созмони милали муттаҳид ушаррао монари мулоқот кард. аснои мулоқот ҷонибҳо ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид ва ташкилотҳои зертобеи он масъалаҳои муҳими рӯз аз ҷумла обу экология, тағйирёбии иқлим, кишоварзӣ, иқтисод, сармоягузорӣ, технологияи рақамӣ, сайёҳӣ, ҷавонон, тандурустӣ, фарҳангӣ ва дигар бахшҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд. таъкид карда шуд ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва ташкилотҳои зертобеи ин созмони сатҳи ҷаҳонӣ соли байналмилалии оби тоза 2003, 10-солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об соли 2013 ва 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028ро татбиқ намуда баҳри ба роҳ мондани ҳадафҳои навбатӣ эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва таъсиси хазинаи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо бо барномаи рушди созмони милали муттаҳид чораҳои мушаххасро татбиқ намуда истодааст. таъкид гардид ки дар доираи баргузории конфронси дуюми байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони милали муттаҳид чаҳорчӯби ҳамкорӣ оид ба рушди устувор барои солҳои 2023-2026 ба имзо расонида шуд ки фарогири афзалиятҳои глобалии стратегӣ буда баҳри ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор мусоидат хоҳад кард. холмуҳаммад худойбердиев дар деҳоти нурибахши ноҳияи дӯстӣ аз шахсони меҳнатдӯст шинохта шуда таҷрибаи бои деҳқонӣ дорад. оилаи ӯ таъкидҳои пайвастаи раҳнамонсози пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корам сармашқи кори худ қарор дода аз замини назди хонааш дар як сол 3 маротиба ҳосил мегирад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. масоҳати умумии замини наздиавлигии оилаи худойбердиевҳо дар деҳоти нури вахши ноҳияи дӯстӣ 0-115 гектарро ташкил медиҳад ки дар он кишту парвариши зироати гуногуни кишоварзӣ ба роҳ монда шудааст. аъзои оила дар асоси ҳидоятҳои ҳамешагии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти меҳнати содиқона ва истифодаи мақсадноки замини наздиавлигӣ ки баробари таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори истеъмолӣ ҳамчунин ба баланд гардидани сатҳи некуаҳволии сокинон мусоидат мекунад, ҳамасола дар назди ҳавлии хеш, помидор, бодиринг, гулкарам ва дигар намуди зироатро кишту парвариш менамоянд. соли равон оилаи худойбердиевҳо аз ҳисоби ҳосили бодиринг ва гулкарам наздики 40 000 сомонӣ фоида гирифтаанд. аъзои оила баъди ҷамъоварии ҳосили бодиринг ва гулкарам дар қитъаи наздиҳавлигии худ чормағзи заминӣ кишт намуданд. ҳосили ин нави зироат низ барои фурӯш пешбинӣ шудааст. чорводорӣ низ манбаи даромади иловагии хонавода ба ҳисоб меравад. 15 сотик замин дорам. Якубаш ба ҳамин гулкарам ва бодиринг коридем. Дуюмаш авозан мана макка коридем. Лобия коридем, чормақ коридем. Манам 6 фарзанд дорам. Як духтар, 5 та писар дорам. ҳама чиз ҳастаем. худомо таъмин мекунем, мондагиша бозарда мефурӯшем. Зиндагӣ нағз. ҳамчунин занони ин хонавода ҳамасола ба миқдори зарурии маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тозаро барои давраи тирамоҳу зимистон захира менамоянд. таъкид гардид ки ҳамасола аз ҷониби аъзои ин оила зиёда аз 500 қуттии шартӣ консерваю мураббо, афшураю меваҷот омода ва захира карда мешавад. аъзои оилаи худойбердиевҳо ҳамчунин дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон номгӯи гуногуни маҳсулот аз қабили гандум, биринҷ, мош, зағер, нахуд, лӯбиёгиҳо ва ғайраро барои 2 соли оянда захира доранд. ба аҳли оилаи худойбердиевҳо барои истифодаи пурсамари замин ва саҳм гузоштан дар фаровонии бозори истеъмолии мамлакат тӯҳфаҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки аз яхдон, телевизор ва бастаи китобҳои бадеӣ иборат буд, аз ҷониби роҳбарияти вазорати кишоварзӣ, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи дӯстӣ тақдим карда шуд. истифодаи пурсамари заминҳои корам аз ҷумла қитъаҳои наздиҳавлигӣ дар деҳоти нури вахши ноҳияи дӯстӣ имрӯз ба фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии сокинон мусоидати ҳама
якҷониба намудааст. Абдуваҳоби Абдусаттор, Аҳалдини Карим аз ноҳияи Дӯстӣ барои барномаи ахбор. шарҳи мавзӯи дигар, кормандони раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри Хоруғ далели қочоқи маводи мухаддирро дар ҳаҷми махсусан калон ошкор карданд. дар натиҷаи чорабиниҳои ҷустуҷӯӣ аз 200 бастар дар дохили 8 халтаи полиэтиленӣ 200 килограмм маводи мухаддир мусодира карда шуд. таваҷҷӯҳ намоед. таърих гувоҳ аст ки қочоқи маводи мухаддир яке аз қатору таҳдидҳои муосир барои инсоният маҳсуб ёфта вабои аср номгузорӣ шудааст. зеро ҳамарӯза ҷони ҳазорҳо нафарро дар гӯшаву канори дунё мегирад, барои дурнамо ва рушди бемайлони давлатдорӣ мушкилоти ҷиддӣ эҷод менамояд. қочоқи маводи нашадор ҷузъи фаъолияти зиддидавлатии гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хоруғ ва яке аз манбаъҳои сердаромади ин доираҳои нашаҷалоби фаромилӣ дар муддати 30 сол таъин гашта буд. аз ҷониби кормандони раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳудуди маҳаллаи Тирчид ба исилоҳ УПД-и шаҳри Хоруғ боз як далели қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон ки ба гурӯҳи муташаккили ҷиноятии ин маҳалла мансуб буд ошкор ва пешгирӣ карда шуд. 15 июни соли 2022 дар пайи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва нишондоди айбдоршаванда Гулобов Ниёшо Аслишоевич соли таваллудаш 1982 саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии маҳаллаи Бизмичи шаҳри Хоруғ миқдори махсусан калони маводи нашадори нави Афюн ки ба Мазоров Хурсанд Мирзоҳаётович тааллуқ дошт мусодира гардид. Мазоров Хурсанд Мирзоҳаётович собиқ саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии маҳаллаи Тирчиди шаҳри Хоруғ санаи 12 июни соли равон зимни амалиёти махсус бинобар нишон додани муқовимати шадиди мусаллаҳона безарар гардонида шуд. ташхиси суди кимиёвии маводи мусодирашуда нишон дод ки он маводи мухаддири нави Афюни афғонӣ буда. аз 200 баста дар дохили 8 халтаи полиэтиленӣ ҷобаҷо шудааст. вазни холисаш 200 килограммро ташкил медиҳад. маводи номбурда аз ҷониби саркардаи гурӯҳи муташаккили шаҳри Хоруғ Мазоров Хурсанд аз Афғонистон тариқи минтақаи назди сарҳадии маҳаллаи Ниводак ба хоки Тоҷикистон ворид карда шуда дар пинҳонгоҳи махсус бо мақсади фурӯш ва интиқол нигоҳ дошта мешуд. ин миқдори калони маводи мухаддир ҳамчун манбаи маблағгузории бетартибиҳои таррезӣ шуда дар шаҳри Хоруғ ноҳияи Рӯшон ва барои хариди аслиҳаву лавозимоти ҷангӣ ҷиҳати мусаллаҳшавии оммавии иштирокчиёни нооромиҳо таъин гардида буд. ҳисобҳои пешакии математикӣ нишон медиҳанд ки 200 килограмм афюн 200 000 воя дозаро ташкил дода метавонист дар сурати паҳн шудан ба саломатии тахминан 100 000 одам осеби ҷиддии рӯҳӣ ва ҷисмонӣ расонад. дар сурате ки дар яке аз кишварҳои ҳамсоя барои фурӯш ва қочоқи танҳо 3 грамми маводи мухаддир ҳукми қатл таъин гардидааст, бубинед ки муросо ва хотирбинӣ ба ин тоифа барои имрӯзу фардои ҷомеа чӣ хатарҳоеро дар пай дорад. лозим ба ёдоварист ки бо ин мақсад 10 рӯз муқаддам аз амалиёти махсус нисбат ба саркардаҳои гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ Мазоров Хурсанд маводи мухаддири мазкурро аз пинҳонгоҳ гирифта ба Гулобов Ниёшо Аслишоевич додааст. ма Гулобов Ниёшо Аслишоевич 10 рӯз пеш ями воқео мо дар хонаи УПД будагӣ қатъи Раҷабов Зоиру Мазоров Хурсанд иштагӣ будем. ма ҳамин линчора дар дуруни ҳамон хона дида будам. ёра баъд амуҷа гирифта бурдан дар Безмич дар як ҷои як партовгоҳда ба ҷошон карданд. даромади асосии саркардаҳои гурӯҳи ҷиноятӣ аз ҳисоби маводи мухаддир буд. муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва силоҳи оташфишон ба пешрафти давлат, ҷомеа, соҳаҳои мухталифи ҳаёти кишвар, мафкураву маънавиёти насли ҷавони миллати тоҷик осеби ҷиддӣ расонида паёмади нигаронкунанда дорад. рафтори чунин ашхос обрӯи мардумро коста гардонида метавонад ҷомеаро дар маҷмӯъ носолим созад. аз ин лиҳоз масъалаи мубориза бар зидди маводи мухаддир дар воқеъ мубориза барои наҷоти ҳуввият, ҳифзи асолати давлатдорӣ ва ояндаи ҳар як миллат мебошад. тамошобинони муҳтарам, ба муқобили амалиёти зидди террористии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат дар ноҳияи Рӯшон ва шаҳри Хоруғ алайҳи дастаҳои муташаккили ҷиноятӣ ки муддати 30 сол мардумро ба гарав гирифта вазъиятро ноором мекарданд, ба тарҳрезӣ ва татбиқи амалиёти муназзами террористӣ, қатлу куштор ва бетартибиҳои оммавӣ даст мезаданд, имрӯзҳо баъзе аз ашхоси кӯтаҳназари ҷонибдори ҷинояткорҳо аз дуру наздик ниҳоят бешармона дурӯғбофӣ мекунанд. ба сохторҳои қудратӣ ки рисолати таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятиро ба ӯҳда доранд туҳмату буҳтонҳои беасос мезананд. ана акнун ба ҳамин навор ба ҳамин далелҳои дастаҷамъонаи раднопазири муомилаи қочоқи маводи мухаддир ва силоҳу муҳимоти ҷангӣ, ба ҳамин рафторҳои ғайриинсонӣ ки аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ дар шаҳри Хоруғ содир ва дар ин гузориши телевизионӣ ҳуҷҷатгузорӣ шуданд,
ин доираҳои ватанфурӯши асл бохта чӣ мегуфта бошанд? бинандаи гиромӣ бояд бидонад ки ана ҳамин ҳалқаҳои ҷиноятпеша худро ҳомии ашаддии дину мазҳаб ва ба ном манфиати халқ мегирифтанд. сокинони содалавҳро ба доми фиреби худ афтонида ҳамчун абзори амалисозии ғаразҳои шахсии худ истифода мекарданд. маҳз боқиру толиб, хурсанду мунаввар, ниёзшову зоир, матлаб, амриддин ва дигар саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткор дину мазҳабро сипар намуда дар сояи он сармояи калони моливу пулиро ки аз тариқи содир кардани садҳо ҷиноят ва бедарди миён ба даст омада буданд пинҳон мекарданд. боқӣ қазоват аз худи шумо. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бимонед.